The comedy Good sensation na. and your Ala na. Daga. just for laughs gags. Diba nakita natin yung daga? GMA, Daga. tailored for combat. Follow the thread and go to gmanetwork.com/the mess uncovered or scan the Ayan, may QR tagot code. sila, Get the ano? exclusive Sila updates, Lulu. catch up videos, and full Baliktad. episodes. Baliktad. You can also watch via the GMA Play app. Close the deal, Delia. Ganun. Posible man siya. Ilang ikot yan sa machine? Ilang ganyan ayusin mo. Isang spin lang. Sidikit lang si Kylie. 15 minutes. Ay, raulo mo. Ay, laulo tayo. Titita ko. Titita ko. Mama, ang dami naman ata yan, ma. Gorgeous hair became famous. Oh, eh? Ganito. Maybe. With Best Ever Head and Sa Shoulders, baba. my chance. Up to 100% danger-free hair. Make every day a Head and Shoulders day. Yan. Pagdating ko si Mama, Very good. Tapos, Ito. good naman. ko pa sa Radyo, tita ko. Yan, dyan na. Linis na. Hindi pa talaga mahal. Kylie, sabihin mo mamaya ah. Ha? Tapos na po yung birthday hat na ginawa ko. Talaga may iwasang mapawisan at maputi. Tayo mamaya. New Breeze Liquid with Stain Power Technology. Nagtatanggal Ay, ng ate! Ate! long-lasting Oh. Tayo na! liquid. Oh, May family pa Kylie, ano mo? Ay, raulo mo naman. Dikit mo. Dikit mo, Kylie. hawak mo dalawang kamay. Dito. Saan? Pag ganun to. Yan. Tapos, Sige, isin mo. Ulo mo, ulo mo. ulo tayo, ulo. Ayusin mo. Pulutan mo. Yung car mo. Isa pa isang car. Kaya pampasila na. Uy, kuala! Ito na. Bayan mo na kahit isang car na lang. Urong mo, urong. Dito. Yan. Okay na yan. Ito pa. Ito yung Sabi mo. Yan. Kanta ka ng happy birthday to you. Suot mo. Suot mo, suot. Ba't may tali eh? Ano? Sumubutin tali. Tali.